Being in church on a Sunday is a great decision. Berada di gereja di hari Minggu pagi adalah keputusan yang luar biasa. Tell the person that you're sitting next to that you have made a great decision this morning. Kasih tahu sebelahnya, saudara membuat keputusan yang luar biasa pagi hari ini. Beautiful. And I believe that God wants to speak to each one of us this morning. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara kepada setiap kita pagi hari ini. Last week we talked about the rivers of living water, Minggu lalu kita berbicara tentang aliran air kehidupan. that we can have that life within us as we put our faith and our trust in Jesus. Di mana kita bisa memiliki itu ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat And that kita. as we do that, that those rivers of living water come and flow out of our lives to others. Dan ketika kita melakukan itu, maka aliran sungai kehidupan itu akan mengalir dari kita. That we are life-giving people. Gimana hidup kita membawa kehidupan, memberikan kehidupan. You can turn to your other neighbor and tell them you are a life-giving person. Kasih tahu sebelahnya, saudara adalah pembawa kehidupan. Beautiful. Luar Last week, biasa. one of our key points was out of Proverbs 4 verse 23. Salah satu poin yang kita baca minggu lalu dari Amsal 4 ayat 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. That a key part of our life as Christians Poin penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, is what we consume or allow into our lives. apa yang kita konsumsi, apa yang kita biarkan masuk dalam hidup kita. That us guarding our heart is part of God's plan to protect us from some of those things that do not help us. Ketika kita menjaga hidup kita, itu salah satu cara di mana Tuhan menjaga kita dari segala sesuatu yang jahat. And help us to continue to live the life that He has for us. Dan mana kita terus melanjut hidup kepada hidup yang sudah Tuhan sediakan buat kita. That we are called to intentionally stay away from things that lead us away from Him. Di mana kita bersungguh-sungguh untuk keluar, untuk menjauh dari segala sesuatu yang jahat. Not only things that are obviously sinful, Bukan segala sesuatu yang memang kelihatannya dosa, but things that could lead us into sin. tetapi juga sesuatu yang bisa memimpin kita untuk melakukan dosa Things that tersebut. could affect the way we think in a negative way. Sesuatu yang bisa berdampak dari cara pikiran kita And so kepada this- sesuatu yang negatif. This morning we are beginning a new series, Jadi pagi hari ini kita memulai seri yang baru. The Battle Plan. Namanya kalau bahasa Indonesia strategi peperangan. I like the Indonesian better, the war strategy. Ya. How many of us as Christians know that we are in a fight? Siapakah yang tahu kita sebagai orang Kristen kita berada dalam peperangan? Not a physical war, but a spiritual one. Bukan peperangan secara fisikal tetapi secara spiritual. The Bible warns us in 1 Peter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. So if we live this life and we are not aware that we are in a battle, Kalau kita hidup dalam dunia ini tidak sadar kalau kita berada dalam peperangan or not alert, atau tidak berjaga-jaga or unprepared with no plan, atau tidak siap dengan rencana atau Or- strategi or not trusting in God, atau tidak percaya kepada Tuhan, then we are not going to do very well in this battle. maka kita tidak akan melakukan dengan baik. We're going to stay stuck in old ways of thinking and living. Kita akan terjebak dalam cara pikir hidup kita yang lama, Our life, our potential will be limited, di mana hidup kita dan potensial kita akan terbatas. and we won't actually live the life that Jesus has won for us. Dan kita tidak benar-benar menghidupi hidup yang sudah Tuhan sediakan dan menangkan buat kita. We won't be free, Maka kita tidak akan bebas and we won't experience all that God has for us. dan kita tidak bisa merasakan dan mengalami segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan dan berikan buat kita. 2 Corinthians 10 verse 3 to 4. We're going heavy on the scripture this morning. It's good. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
So the battles that we as followers of Jesus fight Peperangan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus are not primarily of this world, bukan sekedar hanya di dunia saja, but are spiritual. tetapi secara spiritual. For those of us that come from a certain area of Christianity, certain Christian background, Mungkin kita memiliki latar belakang kekristenan. a lot is made of this kind of fighting and casting out demons. Mungkin kita berpikir kita mengeluarkan iblis, mengusir iblis. That kind of outward spiritual warfare. Kelihatan secara spiritual di luar. And that is very important. Dan itu sangat penting. We as Christians are called to be bold and courageous to fight spiritual evil Di mana kita dipanggil untuk berani untuk mengalahkan kekuatan spiritual because it is yang very jahat. real. Karena itu nyata. But there is a daily spiritual battle that we each need to fight ourselves. Tetapi juga ada peperangan yang setiap hari yang harus kita hadapi. And it's right here in our mind. Dan itu berada di dalam pikiran kita. Right here. Ada di sini. A fight that most other people will not see outwardly. Peperangan yang mungkin orang lain tidak bisa lihat secara langsung. But something that we as a church are called to encourage one another in. Tetapi kita sebagai gereja dipanggil untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. The Bible tells us that the world, the flesh, our flesh, and the devil are out to get us. Di mana firman Tuhan berkata kalau dunia iblis berusaha mengalahkan kita, But we have God. tetapi kita memiliki Tuhan. That's good news. Itu adalah kabar baik. As Pastor Phil Pringle would say, God's good, Pastor Phil Pringle berkata, Tuhan itu baik, the devil's bad, iblis jahat, but we win. tetapi kita telah menang. Amen. Amin. And so there are three key truths that I believe God wants us to be aware of today. Ada 3 kebenaran dari firman Tuhan yang mau kita bisa sadari pagi hari ini. Firstly is, as we've said, that we are in a fight. We are in a battle. Yang pertama adalah kita harus sadar kalau kita berada dalam peperangan. If we are not aware of that, then we're not doing very well. Kalau kita tidak sadar, maka kita tidak bisa bersiap-siap dengan baik. That we as Christians are called to fight in our faith. Kita dipanggil untuk berperang dengan iman kita. The second is that we will lose if we fight on our own. Yang kedua, kita akan kalah kalau kita berperang sendirian. If we get prideful and think, oh, I can do this on my own without God. Kalau kita sombong dan berkata saya bisa melakukan semuanya sendiri tanpa Tuhan. As we just read in 2 Corinthians, that we cannot win with the weapons of this world. Di mana kita tidak bisa menang dengan senjata duniawi. Which means that in order to win, we can't do it on our own. Supaya kita bisa menang, maka kita tidak bisa melakukannya sendiri. The third truth is that God has given us a plan, and if we follow Him, we will win. Kebenaran ketiga adalah Tuhan sudah memberikan kita strategi. Kalau kita mengikuti strategi itu, maka kita akan menang. You see, these gifts that God has given us empower us to overcome these things that go on in our mind. Karunia yang sudah Tuhan berikan itu akan membantu kita untuk mengalahkan apa yang terjadi dalam pikiran kita. As we use them in line with God's will, then we are guaranteed victory. Kalau kita memakainya sejalan dengan firman Tuhan, maka kita akan menang. Because Jesus has already won it for us. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkannya bagi kita. Now, some of this series is going to be based loosely on this book by Pastor Craig Groeschel. Jadi beberapa dari series ini ke depannya kita akan melihat dari buku Pastor Craig Groeschel. It's called Winning the War in Your Mind. Memenangkan peperangan di dalam pikiran And kita kalau bahasa I 100% Indonesianya. recommend it. If you haven't watched it, it is available in Indonesian as well. You can get it on Shopee, I believe. Di buku ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Pastor Fraser bilang ada di Shopee juga. I checked it out. Atau audiobooknya juga Yes, tersedia. the audiobook's also available Yeah. for free on Spotify if you have Yeah. Spotify Premium. It's good. Wonderful. So, Pastor Craig Groeschel is the pastor of the church that created the Bible app, the YouVersion Bible app that we Yeah. all, I'm sure most of us use. Ya, jadi Pastor Craig Groeschel adalah pendiri gerejanya mendirikan atau memulai Bible app yang kita biasa pakai, Alkitab online yang kita pakai di handphone kita. And so the subtitle of his book is Change Your Thinking, Change Your Life. Subtemanya adalah mengubahkan cara pikir kamu akan mengubahkan hidupmu. And having read it again this week has made me realize again how important it is that we take this fight, that we don't just sit back and let it happen, but that we take this fight. Di mana minggu ini saya sadar kalau kita nggak cuma membiarkan hal itu terjadi, tapi kita berperang. Pastor Craig Groeschel writes, our lives tend to move in the direction of our strongest thoughts.
Pastor Craig Groeschel berkata kehidupan kita cenderung bergerak ke arah pikiran-pikiran kita yang paling kuat. Meaning that the things we think in here determine where our life will go. Jadi apa yang kita pikirkan di dalam diri kita akan menentukan kemana arah kita pergi. The things that we think about God, Cara kita berpikir tentang Tuhan, about ourselves, tentang diri kita sendiri, and about others dan juga orang lain will affect the way that we live. akan berdampak dari cara kita hidup. These direct our life. Itu akan menentukan arah hidup kita. The things we believe, Sesuatu yang kita percayai, the thoughts that regularly go on in our mind, pikiran yang terus-menerus berada dalam pikiran kita, and the perspective that we see the world with dan cara kita melihat dunia ini directs our lives. akan mengarahkan kemana kita pergi berjalan dalam hidup Let's kita. read from Philippians 4, where Paul writes about this. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. I think it's very important the order that Paul constructs this truth in. Sangat penting bagaimana Paulus mengorderkan itu. That first, it's about what we think, Yang pertama what we adalah focus on in our mind. apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita. And then it's putting it into practice. Lalu mempraktekkannya. The thinking comes first, then the action. Pikiran itu akan datang terlebih dahulu, baru aksinya, Paul- perbuatannya. Paul understood 2,000 years before modern psychology Paulus mengerti bahkan sebelum modern psychology, before we could do brain scans, sebelum kita bisa men-scan otak kita, that what we think will determine what we do. apa yang kita pikirkan akan mengarahkan bagaimana apa yang kita lakukan. Now, as a disclaimer, I am not a psychologist. Jadi saya bukan psikolog. I cannot tell you exactly how your brain works. Kita tidak bisa benar-benar memberikan tahu saudara bagaimana otak kita bisa bekerja, And I do think that psychologists do amazing work. di mana ada tugasnya seorang psikologis. But what our area is God's word, right? Tapi area kita adalah firman Tuhan. And the word of God talks a lot about what goes on in our mind. Dan firman Tuhan berbicara banyak seringkali tentang apa yang terjadi dalam pikiran kita. About the power that our thoughts have. Tentang kuasa yang ada dalam pikiran kita. Therefore, as followers of Jesus, we need to be aware and prepared for it. Sehingga sebagai pengikut Kristus kita harus siap, sedia, dan berjaga-jaga. Has anyone heard the fact that you have to wait 30 minutes after eating to swim? Apakah saudara pernah mendengarkan fakta bahwa Anyone? saudara harus menunggu 30 menit dulu setelah makan baru bisa berenang? And a few of us, maybe? Mungkin ada yang pernah mendengar fakta ini? Has anyone heard the fact that apparently in our lives we only use 10% of our brain as Atau humans? fakta lain yang berkata selama hidup kita cuma pakai 10% dalam pikiran dalam otak kita. Or that a bull gets really angry when it sees the color red. Atau banteng sangat marah kalau melihat warna merah. Or a goldfish has a 3-second memory. Atau ikan emas hanya punya memori 3 detik saja. Or that lightning will never strike the same place twice. Atau petir tidak pernah menyambar tempat yang sama selama 2 kali. These are all sayings or facts that are widely accepted as truth. Di mana banyak orang menerima fakta ini sebagai kebenaran, They are all false. padahal aslinya salah. None of them are true. Tidak ada yang benar. But how do these lies come about? Tapi bagaimana kebohongan ini bisa hadir dan terus didengarkan? They are repeated again and again and again and again. Karena kebohongan itu terus diulang, terus menerus, diulang, dan diulang. So much that they begin to sound like the truth and are accepted as the truth. Diulang terus menerus sehingga diterima sebagai kebenaran.
I have certainly waited 30 minutes after eating to go for a swim before. Saya pernah menunggu 30 menit setelah makan sebelum berenang. Because my parents told me I was going to drown if I didn't. Karena kata mama saya akan tenggelam kalau saya langsung berenang. Now, obviously, these are not serious examples that will actually affect the outcome of our lives. Ini mungkin bukan contoh yang serius yang akan berdampak pada kehidupan kita. But it is very similar to the way that we believe a lot more serious lies about ourselves. Tetapi ini akan terjadi ketika kita percaya kepada hal yang serius dalam pikiran kita yang terus kita ulang, kebohongan yang terus kita ulang. Or lies about God or about others. Kebohongan tentang diri kita sendiri, tentang Tuhan atau tentang orang lain. That if they are repeated enough times over and over in our mind, Kalau hal tersebut diulang terus-menerus dalam pikiran kita, no matter how untrue they are, we begin to believe them and live by them. walaupun kita tahu itu kebohongan, kalau kita ulang terus-menerus, maka kita akan mulai menghidupi hal itu. Our lives move in the direction of our strongest thoughts. Hidup kita mengikuti apa pikiran yang paling kuat dalam diri kita. Imagine yourself as a young person. Bayangkan kita sebagai orang muda. Maybe we could all close our eyes and imagine this. Mari kita imajinasikan ini, tutup mata kita. You weren't given opportunities like your friends were. Mungkin kita nggak diberikan kesempatan yang sama seperti teman kita bisa lakukan. You often weren't invited to hang out with those friends. Seringkali saudara nggak diundang untuk bisa hangout dengan mereka. Maybe you were treated differently because you were a bit more quiet. Atau saudara diperlakukan berbeda karena saudara lebih diam. Now, as you're imagining yourself as that, Ketika kita membayangkan hal ini, what kind of thoughts might pop into your mind if you were that person? jika saudara adalah orang tersebut, pikiran apa yang ada dalam diri saudara? I'm not good enough. Mungkin saudara berpikir, saya tidak cukup, I'm not important. saya tidak penting, I'm not useful. saya tidak berguna, I'm not accepted. saya tidak diterima, I'm always overlooked. saya terus direndahkan. I'm jealous of what others get to do. Saya cemburu dengan apa yang orang lain bisa lakukan. I want to be like them. Saya mau menjadi seperti mereka. You can open your eyes. Mari kita buka mata kita sekarang. This was me in high school. Dan inilah saya ketika saya waktu SMA. I cared a lot about what people thought about me. Saya sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. And because I was often treated so differently, it hurt a lot. Karena saya diperlakukan berbeda, sehingga itu sangat menyakiti saya saat itu. My life circumstance at that time told me that I don't get the same opportunities as other people. Situasi yang ada saat itu berkata kalau saya tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti yang orang lain bisa dapatkan. They get included and I don't. Di mana mereka bisa dimasukkan, diikutkan, tetapi saya tidak. And then my thoughts begin to tell me things like, I'm not as good as them. Lalu pikiran saya mulai berkata, saya tidak sebagus mereka, sebaik mereka. I don't measure up. Saya tidak bisa menyamai mereka. And then over time, Lalu terus-menerus, I began to believe those. saya mulai mempercayai pikiran tersebut. The stronger and the easier it became to think those negative thoughts. Sehingga pikiran tersebut semakin kuat dan sangat mudah buat saya untuk memikirkan pikiran yang negatif itu. The more that I allowed them into my mind, it began to affect the way that I was living. Semakin sering saya membiarkan pikiran itu berdampak dari hidup saya, semakin itulah yang terpancar dari perlakuan saya. That I felt worse and worse about myself and more jealous of other people. Dan saya semakin merasa kalau diri saya sangat buruk dan saya mulai cemburu dengan apa yang orang lain bisa I dapatkan. began comparing myself more and more Saya mulai membandingkan diri saya terus-menerus and forgetting who God had called me to be. dan melupakan siapa yang sudah Tuhan berikan saya. I was, instead of looking at who God had called me to be, I was worried about who I was not compared to others. Daripada saya melihat siapa saya di hadapan Tuhan, saya mulai membandingkan dengan siapa saya di hadapan orang lain. Anyone else been there before? Apakah kita pernah berada di tempat yang sama? Maybe some of us are there now. Mungkin kita berada di tempat itu saat ini. And so I was believing lies and half-truths about myself Saya mempercayai kebohongan dan kebenaran yang tidak benar-benar based saat itu. on things that had happened in my life. Saya melakukan itu karena berdasarkan situasi yang saya hadapi saat itu. Thinking that I was less important or less valuable than the others because of the opportunities they were given and I was not. Di mana saya berpikir kalau saya tidak cukup karena kesempatan yang saya
terima tidak sebanyak mereka. Just like those fake facts that I shared before, the more and more it went on, the more and more I believed it as truth. Sama seperti fakta yang salah yang saya sebutkan tadi, semakin sering saya pikirkan apa yang saya pikir yang buruk tentang saya, semakin sering itu kuasanya lebih besar di dalam saya. Now, I grew up in church. Saya tumbuh di gereja. I knew Jesus when I was very young. Saya tahu Yesus ketika saya sangat muda. I knew that I was chosen and loved by Him. Saya sangat tahu kalau Tuhan memilih dan mengasihi saya. I knew the sacrifice of Jesus for me. Saya tahu pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat saya. And I also knew that what other people thought about me didn't matter because God loved me more. Dan saya tahu apa yang orang lain pikirkan tentang saya tidak baik atau tidak berdampak banyak dalam hidup saya. But I stopped believing that when these lies kept repeating again and again. Tapi and again. karena kebohongan itu terus terulang dalam pikiran saya mulai melupakan apa yang sudah Tuhan katakan. I kept telling myself, I will never be good enough. Saya berkata kepada diri saya kalau saya tidak akan pernah cukup. I will never be accepted. Saya tidak akan pernah diterima. Perhaps on the outside, to others, I might have seemed okay. Mungkin kelihatannya dari luar saya baik-baik saja, But inside it was very different. tetapi di dalam diri saya sangat berbeda. Now for you, these thoughts might be very similar. Mungkin bagi saudara pikiran ini pikiran yang sama. Or it could be different. It could be something like, I will never be able to overcome this sin. Atau berbeda, mungkin saudara berpikir kalau kita tidak bisa mengalahkan dosa ini. It could be the lie that I am not loved. Atau kebohongan kalau saya tidak dikasihi. I don't and will never have enough to support myself or my family. Atau saya tidak akan pernah mempunyai keuangan yang cukup untuk mensupport diri saya. It might be the lie that I cannot be healed. Atau kebohongan yang berkata saya tidak akan pernah sembuh. I cannot change. Atau saya tidak akan pernah berubah. I'm useless. Atau saya tidak berguna. I'm never going to be able to do that thing well that I've failed at before. Atau saya akan terus gagal. I can never overcome this fear. Mungkin saya tidak akan pernah mengalahkan ketakutan ini. I couldn't be a bold and confident person. Saya tidak bisa menjadi berani dan percaya diri. These are all lies Semuanya itu adalah kebohongan that we begin to believe as our mind repeats them again and again and again. yang kita percayai karena kita membiarkan perkataan tersebut kita ulang-ulang dalam pikiran kita. These can be scary, Pikiran ini bisa menjadi sangat menakutkan and they will pull us off the life that God has for us. dan pikiran ini akan menarik kita keluar dari kehidupan yang sudah Tuhan berikan. But Tetapi God gives us His battle plan. Tuhan memberikan kita strategi peperangan itu. Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. God's battle plan for us is to have a new and a transformed mind. Di mana strategi peperangan Tuhan adalah kita memiliki pikiran yang baru dan ditransformasi. Our mind and our thoughts are so quick to just follow the ways of this world or the ways of our flesh. Pikiran kita dengan sangat cepat bisa mengikuti apa yang dunia ini dan diri kita mau. We so easily fall into those thoughts and those patterns of thinking that I've talked about. Kita sangat mudah untuk jatuh dalam pola pikir itu. And the Word of God tells us that we need to have our minds renewed. Di mana Tuhan berkata kita perlu pembaharuan dalam budi kita, Which dalam pikiran means kita. that for each one of us, there are things in here that should not be there. Yang artinya ada sesuatu dalam pikiran kita yang seharusnya tidak ada di sana. Things that keep us trapped. Sesuatu yang membuat kita terus terjebak. Just like me, I was trapped in the lie that I would never be good enough. I would never be able to overcome what I went through. Sama seperti saya yang saya berkata dalam diri saya kalau saya tidak akan pernah bisa melanjutkan kehidupan And because saya. these thoughts come so naturally to us, we have to actively fight against them. Karena pikiran itu secara natural terus datang kepada kita, kita harus secara aktif terus berperang. Now, thank God for my amazing youth leaders that I had, Saat itu saya sangat bersyukur kepada pemimpin youth saya who continued to encourage me and pray for me and believe in me, yang terus berdoa dan menguatkan saya, pointed me to the truth of what God said about me, menunjukkan saya kembali kepada kebenaran yang sudah Tuhan berikan. particularly Psalm 139. Dalam Mazmur 139. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.
Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. I am fearfully and wonderfully made. Di mana kita dibentuk sama Tuhan dengan sangat baik. I am called and chosen as God's beloved Di mana child. kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sebagai anaknya yang dikasihinya. God has a plan and a purpose for my life. Di mana Tuhan mempunyai rencana dan tujuan buat hidup saya. See, God's truth about us is more powerful than the lies that we believe. Kebenaran yang Tuhan katakan lebih berkuasa daripada kebohongan yang kita percayai. God's truth can stop those lies, can overcome those lies. Kebenaran dari Tuhan bisa mengalahkan dan menghentikan kebohongan itu. In Winning the War in Your Mind, Pastor Craig Rochelle gives four main principles to help us to practically live this out. Dalam buku yang Pastor Craig Groeschel tuliskan ada 4 prinsip bagaimana kita bisa mengalahkan pikiran itu. And we're going to look at one of those today. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu hal He itu. calls it the replacement principle. Dikatakan prinsip pergantian. Easy. That we have to identify the lies that we believe Di mana yang pertama kita harus mengidentifikasi kebohongan yang kita percayai itu. and replace them with the truth of what God says about us. Dan gantikan kebohongan itu dengan kebenaran yang Tuhan katakan tentang kita, siapa kita. So number one, we remove the lie. Yang pertama, kita menghapuskan kebohongan itu. For me, it was I'm not good enough. Bagi saya saat itu adalah saya tidak cukup baik. I can't achieve anything significant. Saya tidak bisa mencapai sesuatu yang signifikan. And then we replace it with the truth. Lalu kita menggantinya dengan I kebenaran. am fearfully and wonderfully made. Kita katakan kejadianku dahsyat dan I ajaib. am called and chosen as God's beloved child. Kita ganti dengan aku dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai anak yang dikasihinya. God has a plan and a purpose for my life. Dan kita ganti dengan Tuhan telah menyediakan tujuan dan masa depan buat kita. And we have a perfect model of this in the Bible. Dan kita mempunyai contoh yang sangat sempurna di Alkitab. Anyone want to guess who it is? Ada yang mau menebak siapa itu? Jesus. Well done. Good Yesus. job, Gladys. See, Jesus, he was tempted by the devil in the wilderness as he had been fasting. Jadi ketika Yesus berpuasa, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Matthew 4, verse 3 and 4. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." So the devil came and tried to undermine Jesus' identity. Si iblis berusaha undermine identitas dari Yesus. If you really are the Son of God, Jika kamu benar-benar anak Allah, this should be easy for you, shouldn't it? maka hal ini akan sangat mudah buat engkau. If you really are who you say you are, then prove it. Jika kamu benar-benar seperti apa yang kamu katakan, maka buktikanlah. Just like the thoughts that undermined my identity as a teenager. Sama seperti pikiran yang mencoba mengundermine pikiran saya. So often these lies that come in our minds are about who we are in our identity. Terkadang pikiran tersebut lebih sering menargetkan identitas kita di dalam But Kristus. see, instead of entertaining those thoughts Tapi Yesus tidak membiarkan pikiran itu or having a think about what the devil was saying to him, atau memikirkan apa yang iblis katakan kepada dia. Jesus rejects the temptation by declaring scripture, Yesus mendeklarasikan firman Tuhan, replacing the lie with the truth of God's word. menggantikan kebohongan itu dengan kebenaran dari firman Tuhan. Just as Jesus did, we can replace the lies and half-truths that are in our minds with the truth that God says about us. Sama seperti yang Yesus katakan dan lakukan, Yesus bisa mengubahkan kebohongan itu menjadi kebenaran sama dengan pikiran kita. Setiap kebohongan itu kita bisa ganti dengan kebenaran dari That Tuhan. we remove the lie Kita tanggalkan
kebohongan itu and replace it with the truth. dan ganti dengan kebenaran. Now, in order to do this, Supaya kita bisa melakukan hal ini, we need to know Scripture. maka kita perlu mengetahui firman Tuhan. It's kind of important. Itu sangat penting. Now, we have God's own word here about who we are, who He is, and how we are to live. Di mana Tuhan menuliskan siapa kita di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. We as Christians need to know that. Maka kita sebagai orang Kristen perlu mengetahui itu. Like an engineer that needs to know the manual of the vehicle he's working on, right? Sama seperti engineer yang tahu manualnya dari setiap alat-alat yang harus dia lakukan. Now, if you do not have a Bible or aren't sure where to start, then please come and see us after the service. Jika saudara belum memiliki Alkitab atau tidak tahu dari mana mulainya, datanglah kepada kami. Now, we have these on the table at the back. It's the New Testament. Ya, ada Alkitab Perjanjian Baru yang tersedia di meja di belakang. But inside, we also have these resources about who I am in Christ, Tapi our identity. Tapi juga di dalam Alkitab itu ada resource identitas kita di dalam Kristus. Psalm 139, right there. I am wonderfully made. Amen. Ya, di dalam Mazmur 139 itu pun tertulis. And so these are the truths that we use to replace those lies. Inilah kebenaran yang kita pakai untuk menggantikan, itu ada tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Every lie that we encounter, every lie that comes into our mind, God's truth can overcome that. Segala suatu kebohongan yang datang di dalam kita bisa kalahkan dengan kebenaran dari firman Let's Tuhan. read again from 2 Corinthians. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient to Christ. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. This is the battle plan. Inilah strategi peperangan See, itu. the lie that I was not good enough, Kebohongan yang berkata saya tidak cukup dan tidak sangat baik, it was powerful in my mind. saat Believe itu me. berkuasa dalam pikiran saya. But God's word was more and is more powerful. Tetapi firman Tuhan lebih berkuasa dari setiap kebohongan The itu. weapons that we fight with, Senjata yang kita pakai untuk berperang, faith, prayer, God's word, iman, doa, firman the Tuhan, power of the Spirit inside of us, kuasa dari Roh Kudus yang bersama dengan kita, have divine power to demolish strongholds, these lies that get built up in our mind. yang bisa mengalahkan setiap kebohongan yang mungkin kita terus pikirkan itu. That we actually have the ability to take captive every thought that comes by the empowering of the Holy Spirit. Di mana kita bisa menaklukkan setiap pikiran dan menawan itu. That when these negative thoughts come about who we are, Ketika pikiran negatif itu datang tentang siapa kita, when temptation comes to try to pull us off track, ketika pencobaan itu datang mencoba menarik kita, that we don't invite them in for a cup of coffee. kita nggak undang mereka untuk minum kopi. We don't try to beat them in a game of congklak or chess. Kita nggak minta mereka untuk mengalahkan kita di permainan congklak. We take them captive. Kita menawan mereka. That's aggressive, right? That's It- not nice. Itu I don't really want to bukan, be taken captive by anyone, ya, personally. saya nggak mau ditawan oleh orang lain, tapi kita mau menawan pikiran itu. But that's the language that Paul uses to describe how we are to deal with these thoughts. Kita diundang, kita diminta oleh Paulus untuk melakukan hal itu. And we don't keep going back to things that lead us to think like that in the first place. Dan kita tidak kembali kepada hal-hal yang membawa kita kembali untuk memikirkan If hal it's tersebut. something we see online or something that happens as we hang out with a certain group of people. Mungkin sesuatu yang kita lihat dari online atau cara kita berteman. See, Jesus did not die on the cross for us so that we could be stuck believing lies about ourselves. Di mana Tuhan Yesus nggak mati supaya kita bisa terus berada dalam pikiran yang negatif Or itu. so that we could just continue to be limited by our own thinking. Atau kita terus terbatas karena pikiran kita. He died so that we could be free and empowered to live the life He has for us. Dia mati supaya kita bisa bebas dan kita bisa memiliki kehidupan yang
sudah Tuhan berikan buat kita. Sometimes as Christians we get tricked into thinking that this life is just about getting into heaven at the end. Kita mungkin berpikir sebagai orang Kristen, kalau nanti ketika kita mati kita ke surga. But it's so much more. Tetapi ada hal yang lebih lagi. Because of Jesus we can begin to live life to the full here on this earth now. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bahkan di dunia kita bisa melakukan dan hidup dengan baik. That as we're transformed by the renewing of our mind, that we begin to live more and more of what Jesus has Ketika for kita us. ditransformasi dalam pikiran kita, maka kita bisa menghidupi hidup yang sudah Tuhan As our sediakan. minds are continually renewed. Ketika pikiran kita diperbaharui. That as I began to read God's truth about who I was Ketika saya mulai membaca firman Tuhan tentang siapa saya. and repeat it again and again and again, continually replacing those lies, Dan mengulang terus menerus dan menggantikan kebohongan it began itu. to change the way I saw myself and the way I lived. Hal itu mulai mengubahkan cara saya melihat diri saya dan cara saya hidup. God does have a plan and purpose for my life. Tuhan punya tujuan dan masa depan buat I saya. am fearfully and wonderfully made. Saya dibuat sama Tuhan dengan dahsyat dan That ajaib. even when in the future I wasn't invited out again or didn't get the same opportunities that I thought I should have, Bahkan di masa depan ketika saya tidak mempunyai mungkin kesempatan yang sama dengan orang yang lain, that I could say God has a plan and purpose for my life. tapi saya bisa katakan Tuhan punya rencana dan tujuan buat hidup And so saya. no longer was I comparing myself to others in that way. Sehingga saya tidak kembali lagi membandingkan diri saya dengan orang lain. Now, this does not change overnight. Dan hal ini tidak berubah dalam semalam. If that lie has been repeated again and again and again in our minds, Jika pikiran tersebut kita ulang dan kebohongan itu kita ulang terus-menerus dalam pikiran I kita, think it's probably a bit silly to think that speaking the truth once is going to completely undo all of that. maka kita tidak bisa hanya berkata sekali maka akan mengalahkan hal itu. But that as we continually declare the truth of God's word, Tapi kita harus terus-menerus mendeklarasikan kebenaran dari firman as we Tuhan. see Him clearly and who He is, Ketika kita melihat Tuhan dengan jelas siapa Dia, so much bigger and more powerful than these lies, di mana Dia ada Allah yang berkuasa lebih besar dari setiap kebohongan that it ini, changes the direction of our lives. maka akan mengubahkan arah hidup kita. And I still, every day, am reminded of God's truth about me. Dan saya terus-menerus setiap hari diingatkan kembali tentang kebaikan dan kebenaran dari firman Tuhan. Again, since the start of this year, I've set 3 reminders every day that remind me of my identity in Christ. Dari mulai awal tahun ini, setiap hari saya membuat 3 reminders untuk mengingatkan saya kembali siapa saya di dalam Tuhan. Because every day there are things that try to tell me that I am not who God has called me Karena to be. setiap hari ada saja hal yang akan membuat saya berpikir kalau melupakan siapa saya. And so perhaps you're here today and this feels a bit impossible. Mungkin saudara berada di tempat ini dan merasa kalau ini nggak memungkinkan. And you are right if you try to do it on your own. It is impossible. Jika saudara melakukan sendiri, maka itu tidak akan memungkinkan. And that is the amazing invitation that Jesus gives to us. Tapi Tuhan mengundang kita. That just as Ibu Hazana led us in communion before, Sama seperti yang Ibu Hosana pimpin kita dalam perjamuan kudus that tadi. Jesus' body was broken and blood was shed for each one of us. Tubuhnya yang dipecahkan, dibagi-bagikan, di mana yang darahnya dicurahkan. And because of that, we can live in freedom. Karena hal itu, kita bisa hidup dalam kebebasan. John 8, verse 31 and 32. To the Jews who had believed in him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you really are my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." If we live in line with Jesus' teaching, Kalau kita hidup sejalan dengan pengajaran if we use Kristus, the battle plan that he's given us, kalau kita hidup dan menggunakan strategi peperangan yang sudah Dia then we berikan, can and will experience that freedom. maka kita akan mengalami kebebasan itu, Freedom from negative thoughts, kebebasan dari pikiran negatif, freedom from lies, kebebasan dari kebohongan, freedom from sin and temptation that tries to keep us trapped. kebebasan dari setiap dosa, And it's all through Jesus. dan semuanya hanya melalui Yesus. Only found in him. Hanya kita bisa dapatkan di dalam Dia. That we can live in freedom because of him. Kita bisa hidup dalam kebebasan karena Dia.